360 Pharmacy, La Nueva, Gaizano Metro, Gaizano Grand, Robinson's Grocery, Diding's Pharmacy, Primus Medicus Pharmacy, Queen's Pharmacy, Alturas Bohol, Bohol Quality Grocery, ug Paz Pharmacy. Mga suking tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, business trainer. Mudapit ka natong tanan sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes, matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko ang pinakakusog ug naglanog-lanog ang DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Ira, ikaw kini? Kadali ko di mo nakalimot na ako doon na. Duha pa lang gani kabuan nga ta magkita. O din ka magkailan ako. Ang misliman ng imong lawas ug mihamis ng imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili ni sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee dunay daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa ton lawas. Unsa pa nang lit? Sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa ton lawas. Unya, mo convert nito sa energy. May stevia, maingon man sab mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug manindot ang imong lawas, muhamis pag yun ang imong panit, inuman nag-adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, mag-delay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kisama na ko, mukita ka pa, muhimsog pa kanunay imong panlawas, ug mahimong sexy. Niining panahon sa digital media, ang kasaysayan sa radyo ug telebisyon nagpabiling kinahang sa Kabisayan ug Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network kanunay nagrunda sa pinakaulahing balita uban ang mga responsabling komentaryo ug mga kalingawan. Tuig 2025, laing hagit sa among makanunayong pagrunda sa inyong tugaran, syudad, lalawigan ug national. Kini ang 675 DYKC, ang inyong radio. Runda. Member KBP. Ang atong takna karon alas 11:30 City sa Kabuntago ning Domingo. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Kubel Stifto nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon, pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa papangabuso, pagpahimulos, pagduso sa ilang mga katugot. Ang Kabataan Karon, kada semana tukion ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasabot sa mga balaod o palisiya,
Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon. Inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmo matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon. So ang atong bag-ong oras karon alas 11:30 hangtod alas 12:30 sa Domingo. Maayong butag sa tanan nga tigpaminaw, aniya nasab kita sa atong giatngan nga child-friendly radio program diri sa Sugbong. Ang Kabataan Karon. Ako di ay inyong alagad karong buntag si J. Dashley Morales, usa ka CRA gikan sa Barangay Tugbungan. Ako usab si Ninia Azo Melibita, usa ka CRA gikan sa Barangay Tugbungan. Maayong buntag sa tanang tigpaminaw. Ako sad si Marian Zara Bandoy, ang project staff sa KKS Project sa Children's Legal Bureau. Ug naadaatay kauban karong buntag para muuban sa atong diskusyon. Naa si Miss Copolse from G. Baltazar, ang advocacy staff sa CLB. Maayong buntag, Miss Coco. Mayong buntag. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong live streaming? Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang diha. Relax lang kamo samtang namina sa atong maundanon nga episode karong buntaga. Kining atong programa mamugna tungod sa Children's Legal Bureau or CLB, nga usa ka non-government organization or NGO nga nagapanalipod sa mga katungod sa mga bata, kabatanunan o kababayenan. Sulod sa usa ka oras, atong badunggan ang mga nagkalaing-laing ideya nga atong mahisgutan dinhi niining atong programa bahin sa niaging Independence Day. And makita di ay ug madungog ang atong programa karon sa Facebook sa live sa DYKZ ug sa Children's Legal Bureau FB account. Mahimo sad nga mangutana ug maghatag mo og mga greetings pinaagi sa Facebook pag-comment sa live sa Children's Legal Bureau ug pwede pud mo manawag sa radio hotline sa DYKC 4070841. Ayaw po ninyo kalimti ang pag-like sa Facebook. Just search Children's Legal Bureau. Ug kung gusto mo konsulta sa mga abogado para sa magkalaing-laing issue, mahitungod sa mga bata like child abuse, palihog lang ta og answer sa Children's Legal Assistance Form nga makita sa pin post sa CLB FB page. Syempre, ayaw po ninyo kalimti ug butang sa inyong mga active nga contact number para dali mo makontak sa mga abogado. Before ta magsugod sa niining mabungahon nga kabuntagon, mangumusta usa ko sa akong mga kauban diri karon. Kumusta naman mo guys? Unsa man ang mga kalambuan nga inyong nahimo karon? Ug unsa man sad ang mga sitwasyon sa inyong mga barangay? Na ba mo'y gipang-atenan ng mga seminars? Ug unsa naman sad ang mga kalambuan sa inyong mga kabatanunan dira sa inyong mga barangays? Ikaw ninya. Ako okay ra jud ko Jade no na ko'y giapilan na seminar last training katong sa Water World sa CRA Training of Leadership and Facilitating Skills. And nalingaw jud mi kaayo kay 3 days mi nagstay dito and very accommodating ang mga staff and sa staff sa CLB. Naapod sila Kuya Benrick, sila Kuya Shan nga grabe kaayo mo give og insights og mo explain sa mga lesson. And daghan man mig mga team building activities. So of course na improve gyud ang leadership and facilitating skills, also the socialization skills no. Akong pag-interact sa mga tao, mga bata na improve gyud. Sa akong ACADS pod, next month pa man akong klase, kay nag-andam ra ko para magpa-ID. Kay hapit ako magpa-ID, nag-andam sad ko sa akong uniform, pero wala pa jud ko nagpa-uniform ug nagpa-ID, nagpaabot pa ko ana. And sa among barangay, nag-conduct sila og pre-tournament para sa SK Cup 2025. So maora na ang update sa ako og sa among barangay. Ikaw, Ate Zara? Busy jud ka no, Azumi. Ako, same gihapon no, kanang unsa pa man nga time or month nga dili ta busy sa CLB. Actually, sakto tong giingon ni Azumi nga naami training for CRA on leadership and facilitating skills katong niaging June 3 until 5. Actually, before that, nag-legal aid pud ta on May 31. Last May 31 sa Barangay Kasili. Gitambungan kini og 65 ka buok nga clients. We were able to cater their needs on notarization, drafting of affidavits, katong legal consultation. So, ubay-ubay pud ang mga ni-attend katong legal aid. Sa CLB pod, nag-attend pod mi og meal training, monitoring,
evaluation, accountability, and planning. Learning and planning pod sa CLB para katong niagi nga for the past 6 months nga nahitabo sa amo ang mga activities. Mao to nahitabo to pag June June 15 until 18 sa Daan Bantayan. So nalingaw kay ko didto no kay very bag-o nga vibes kay sa beach man to niya. First time pod nako nakakaunog gitawag nila nga swaki. So so nakatilaw na jud ko og swaki guys. So yeah. Ikaw Ate Coco, kamusta naman ka? Okay, rapod ko. Busy po akong June para murag pare-pareha na tag-atandan. Wala ko dito sa katong workshop ninyo on leadership training and facilitating skills, pero ako gi-atandan lain nga workshop dito sa kuan Clark, Pampanga. Ni-attend pod ko sa katong legal aid. Aside sa katong na-cater na mo kami dito ni Zara kay nag-printing press man ta unya nag-facilitate kay si Chloe may ga-facilitate. So naami dito ga-guide me ni Chloe while she was facilitating the PSK, the Para sa Kabataan Forum. Aside sa consultation sa 10 lawyers nga among na-invite, volunteer lawyers, and sa one notary public, we also invited the PSA. Unfortunately, walay LCR dito. And most sa katong 65 clients nga na-cater na to sa legal aid kay dito sila sa PSA actually. I was also in the meal training, nag-mid-year activity pod mi, nag-mid-year reporting, and also nag-sustainability planning for the rest of 2025. Yes, ikaw Ate Jade. Murag ubay-ubay. Itawa na siya nako. Murag ka ng 5 months sakto ko. 5 if my math is right. I think you've been gone sa radio show for 5 months. Actually, last na ko radio pag January 26. Diba? Dugay na. Almost 6 months. Kaya, actually, I was really busy sa study kay, di ba na change mga schedule from Sabado to Domingo. Nya ang Domingo kay namong ko'y klase at si. Oh, really? Aside from studying right now kay koan man, summer vacation man, so I was working sa munisipyo today. Sa MSW. Mati wala siya ka-attend sa meeting last. Ay, katong last CRA meeting. Yes. Yes. Buti na lang gipahinumdom nimo, Azumi. Nag-CRA meeting pod mi pag June 8. Sa Barangay Garing. Officially na jud gikuan na ang name. Nagkuan namin, nag-conduct namin or nag-create na ang mga CRA sa ilahang official name. Unsa ganito Ate Azumi inyong official name? Safe C ate. Which means A society advocating for every child. wow, yes. Mao na ang CRA name sa Konsolasyon. Sige, aside from that, nag-CWG meeting pod mi pag June 6, 2025 sa kuan naman to, Municipal Hall sa Konsolasyon. The CWGs or our community watch group were able to report cases regarding child abuse. Sige, Ate Jade. Before ta magsugod sa atong bagong episode karong buntag ato sa distoryan unsang nahisgutan pagka last episode, Azumi? Last episode, katong kami sad nila Chloe ang nag-host kay nakahisgot mi about sa CLB para to sa kasaluogan sa ilang 28th anniversary. So, gihisgutan na mo kung asa jud gikan ang CLB, unsa ang ilang mga vision and mission as an organization. So, mag-recall lang ta kung asa jud gikan ang CLB. So, pag September 1996, kay usa pa ni siya ka special project sa Protestant Lawyers League Cebu Chapter. Tapos, officially incorporated siya pag May 28, 1997. And CLB was created to respond the legal needs of the children, no? And then, naka-accredited pod by the PCNC and DSWD. And nahisgutan dyan nato ang mga unsa dyan tumong aning organization as a whole. Alright, thank you Azumi. Karong buntag ang atong topic nga pagkadiskusyonan mahitungod kung unsa ba jud di ay ang Independence Day. Nganong kaha na ato manigisgutan, ikaw ninya. Una, para masabtan ug mahibaw-an kung unsa jud ang Independence Day. Ikaduha, para atong masabtan pud ang bili sa Independence Day ug
balik para masabtan og mahibaw-an ang mga kategory sa UNCRC, right to protection and right to participation. And para mahibaw-an pud nato unsay papel sa mga kabatanunan in nation building. Ug para maka-advocate pud atong mga parents, atong educators, youth, and other organization para maka-raise og awareness about the United Nations Convention on the Rights of the Child or UNCRC. Sige, Ate Jade, sugdan na nato. So, unsa man jud ni Independence Day ug unsa jud ay history ani ni Ate Coco? So, ang Independence Day, the Philippine Independence Day, it happens on the 12th of July of every year. We celebrate it because on that day we were freed from Spanish and American colonization. It is a celebration of our history, our freedom, and our culture, our heritage. And we celebrate it, di ba, by kanang hanging the Philippine flag, or displaying the Philippine displaying. flag in public spaces, so sa park, kanya, sa government offices, na diha nag-wave ang atong Philippine flag. Ate Coco, June 12th of 12. June. Ay, sorry. I say July. 12th of June. Onya, mo na siya. Usually, other forms of celebrating Independence Day kay sa hinatay parade, di ba? So, mo na siya. Nganong June 12 nato gi-celebrate ang Independence Day te? Nga July 4 man ta nakalaya or nakaluwas sa American colonial rule. Actually, sakto na nga July 4 yun ta na free sa America, mao gani ang America kay gi-celebrate po nila ang July 4. It's kanang mark symbol na siya sa friendship daw sa Philippines and sa America, but ang June 12 mao gyud na ang date actually nga kanang nigawas si Emilio Aguinaldo sa iyahang balay and nga gi-announce niya, gi-declare niya ang independence sa Philippines from the Spanish kanang colonial rule. Unya kana mo atong gi-celebrate kay murag symbolic pod siya kay murag ang Pilipino mo'y ga-declare nga free na ta imbes nga ang foreign force or foreign colonial force mo'y ga-announce nga free na ta. It's a symbol murag kunyari na ata sa sa kulungan, kita mo'y ga-abli, kita mo'y ga-free sa atong selves, dili sila mo'y ga-open, diba? I Amo na see. siya. Unsa pod ang nakahisgot man ta ate na kanang mauna kita ang niabli sa ko ano. So, mara siya symbol of patriotism. Unsa man na ang patriotism ate? Patriotism kay mao man na ang love sa country. It's our kanang promise. Promise. It's loving our country. It's celebrating our heritage. It's being proud of our Filipino-ness. It's kanang parallel to nationalism. So kanang mo na siya ang loving our country. It's a celebration of our Filipino-ness. So, pagiging makabayan ate no, or Pagiging makabayan, yes, loving our that's country. exactly it. Unsa man ang importance ani niya? Unsa man ni siya ka-importante? It's important to be patriotic and to have nationalism within us because, di ba, the Philippines, as Filipinos, di ba, we live in a country nga kapila na gyud tagi try pag-colonize, di ba? First, it was the Spanish for 300 years, and then the Americans came, and then even the Japanese, British pod, nag-try pag-colonize at nato. We're a very desirable country, Manggon. Kay, tungod nga, strategic, We're ato ang at location. the strategic location. We Yes. are the stepping stone to Asia daw. Yes. So if you control the Philippines, you control Southeast Asia, the Pacific, and then you control Asia, kuno. Yeah. Apparently, according to our history lessons. So, mana siya, in their endeavor to colonize the Philippines, in their endeavor to invade us, to turn us into slaves of their country, to turn us into a Spanish colony or an American state, kay they were trying to erase us. They were trying to ethnically cleanse the Filipino, to erase our culture and traditions, our heritage, to burn our books and our art. So it is important to have patriotism and nationalism because it preserves our heritage. So it's taking back what they took away from us, from the Spanish and the Americans. Diba? They actually did burn our books and our art, so there's no record of what diba, it's only kanang word of mouth. It's only what our grandparents, our Also what's written in the stone. yeah kung unsay giistorya sa ato as atong mga kanunuan
it's it's that's what we have. So us celebrating Independence Day, us being patriotic and displaying our nationalism, our love for the Philippines, it's an act of preserving our heritage. Mga siya. Sige, Ate Coco. Nakahisgot man ka, Ate Coco, no, o ka ng ethnic cleansing. It's a very heavy word, no, kung mahisgotan. Murag, unsa man jud nilang gi-cleanse, nga, no. Nga, ganahan sila i-erase ang ato ang pagiging Filipino back in the day. So, nara ko'y gamay nga question para sa ato ang CRA sa Ate Coco. Kay, dili naman questionable ang atong love for the Philippines, Ate Coco, no? I think we've been proving it already for 25 years. So, natin mga edad, ani. So, anyways, back to the question. Sa atong mga, back to question, para sa atong CRAs, para ninyo, in your own little way, as part of the youth, giyon sa ninyo pag-show in your everyday life nga patriotic mo or that you love the Philippines. So sa ako ate, I still support local brands. Like I am still going to local cafe like kanang mga known jud nga gikan jud diri sa Pilipinas. And then I also listen to OPM music, mga local music. So that are my small ways para mapakita gyapon ako akong love sa atong country. Okay. Same ta. Yes. Ikaw, Jade, Jade. actually. Ikaw po, Jade. So ako asad no, kanang in a way nga atong i-embrace ang ato ang own language kay ang ato ang language kay mao man na atong identity as an Filipino. Aside from that, kanang suportaan na to ang kanang mga parehas nilang Heidelin Diaz, ni Carlos Yulo, suportaan na to atong mga kababayan nga ni adto sa laing country para mo represent kung unsay naa sa Pilipinas. Yes. Yes, I do agree. Sakto jud ang ingon ni ni Jade. Jade nga kanang just by speaking the language, no, especially sa panahon karon, very evident pag gani kasi kitag English, no. Yeah, I think speaking our own language, pagiging makahibaw ta nga unsaon pag-speak og Bisaya, Tagalog, Ilonggo, Ilocano, waray-waray. Practice it. Sample of what? Ilocano. Bad word. Anyway, so aside from that, no, kay ako napansin karon on today's generation bitaw, on serious note, ang mga bata, especially mga toddlers karon, kay ang gitudlo sa parents or kung dili man gani parents kay gipa-watch sa YouTube, Peppa Pig, you know. Na-shock jud ko one time nga ang bata kay mag-speak na og English with a British accent. So, maglisod og sabot og uban. So I think it's a good way actually nga ang mga bata at young age kabalo sila mag-speak on English kay it can be used academically and socially. And anyway, it is our universal language pud para makakonekta og lain-lain nasod, right? But I think sakto to ingon ni Jade nga being a Filipino kanang nice pud guro or it is essential, it is significant nga maka-speak pud ka on your own language. Diba? Kay lisod man nga, masigira kang, I'm a Filipino, but you don't even know how to speak or you can't understand even. I think forgivable na kung you can understand, but I think mas better if you can speak as well, diba? So agree pud ko sa ingon ni Ate Jade about sports. Kaya actually, dili man need nga mo adto jud ka gira, no, to show your patriotism na love ni mong country. Yeah, dili man kinahanglan jud. I think we've talked this about last year pod sa uban nga CRA nila Jessa and Clint nga you don't have to die to your para sa imong country kay actually wala may ing-ana nga war nga nahitabo karon in the Philippines as of now, simba ko Lord. Pero anyways, on serious note, kanang I think supporting our athletes in that field like Heidelin Diaz, Carlos Yulo, di ba makahappy man pud no nga makakita ka sa news nga Olympic champions, di ba, Filipinos. So I think it's one way of supporting and enhancing. Ako lang i-insert no kay naghiskot man ta og UNCRC sa objectives ganiha Ate Azumi nga kanang ang youth, no? Kay for sure si Heidelin Diaz and Carlos Yulo nag-start ilang career as children, as youth, no? So I think it's one way nga gisuportaan nimo ang bata sugod pa sa una until he or she can reach his
full potential, no? So, yeah, which leads me to my next question to Ate Coco, no? Nga ang participation sa mga bata. So, Ate Coco, nakaiskot man ta og participation and supporting youth in in improving or in cultivating their potential. So, unsa man, Ate Coco, ang right to participation? Unsa man, asa man na gikan or ngano need na sa mga bata ug youth? So, ang right to participation, that's actually one of the 4 categories of rights as stated in the United Nations Convention on the Rights of the Child, the UNCRC, ang katong gi-mention ni Azumi ganina. So, aside from participation, children also have the right to survival, development, and protection. Participation in particular, it is the children's right to express their opinions, their right to be heard, their right to information and association. So, it's also their right to kanang include themselves in events or activities that concern them, nga kanang included ang children that concerns children or will affect children, and also simply to participate in activities, period, to participate and to cultivate their potential, to nurture their potential in whatever fields, sports, academics, etc. So, them participating, it's an act of exercising that particular right. Very nice, no? Na adjud ay right ang mga kabatanunan to participate in decision making. Sige, thank you, Ate Coco. Jade? Next. Next question. Char. Diba, inga na jud ka importante ang mga kabatanunan diri, no? Unsa jud yung role sa nation building as a youth? Inyo, di ka Ato unsa ato ang role as a youth sa atong nation building? So, ang youth in nation building, that's actually in the Philippine Constitution, ang kanang supreme law of the land, di ba? The state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, kato atong gistoryaan ganina, and encourage their involvement in public and civic affairs. So, kana palang youth in nation building sa context of the law or sa Philippine Constitution, it's your right to be included again in things that concern you. Well, our right, pero kamo in particular kay syempre minors pa ba mo? Dili. Dili. Pero yeah, it's your right to be included in public and civic affairs. So kanang ang inyong kuan, ang any activity that the government or any stakeholder has or holds, dapat na ay kuan bata diha or na ay children diha or na ay youth diha, because they are important. Their opinions matter, your opinions matter in these activities, and you should be heard and you should be seen as well, because you are kanang ingon pa niyo sa Rizal, kamo ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Yes. Hapit pa magkasayop-sayop. Sorry. Pero, yes. It's Golagach. So, thank you kaayo, no, Ate Coco. Atong putlon kadiyot atong discussion alang sa mubo nga mensahe. Ang Children's Legal Bureau o CLB pinaagi sa pagsuporta sa KKS Carl Hubel-Stifton nagmugna ining programa matag Sabado alang sa mga bata o kabataan sa Sugbo. Ang Kabataan Karon, pagpananog sa advokasya, pagpanalipod sa mga minor de edad, patok sa pagpangabuso, pagpahimulos, pagdusok sa ilang mga katugon. Ang Kabataan Karon, kada semana tution ang mga suliran o sitwasyon sa mga bata o kabataan, pagpanayag sa mga opinyon, pagpasamot sa mga balaod o palisiya. Ang Kabataan Karon, mga child rights advocates atong paminawon. Inubanan sa Children's Legal Bureau Incorporated, pag-auhag sa katauhan sa pagpaminaw o pagsalmot matag alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon sa Sabado. Ang Kabataan Karon.
So, ang atong bag-ong oras karon alas 11:30 to alas 12:30 sa Domingo. Salamat sa inyong paghuwat ug welcome back sa Ang Kabataan Karon. Kini si Ninya Azumi ug kauban sa gihapon nato sila Ate Zara, Ate Jade, and Ate Coco. Sige, Jade, go. So, di ba naman, di ba ganina nag-talk about man ka unsay ma-contribute or unsa ka importante ang youth sa atong nation's building. So karon, how can we contribute positively to the country? As youth. As youth, Oo, as Kita. youth. kita. So, we can contribute to our nation building simply by existing, charis. By doing what we can. Sa pagkakaroon, ako, I work as an advocacy officer. So, I advocate for policy reform, especially for children's laws. So, if makakita mi ka ng, if a law can be improved, can help children more, we try to lobby for policy reform to the Senate or even just at the local level sa LGUs for them to issue ordinances for it to be better for the children in that community. And for you guys, being child rights advocates, advocating for child's rights, that's also part of nation building. And, including yourselves in activities, ourselves, being part of activities, kanang joining, actually any activity bitaw our activities, you guys joining our activities conducted by CLB, kanang workshops on leadership trainings, facilitation skills, whatever, it's also kanang your act of contributing to nation building, as long as you are provided with ample opportunities and support from the government or from various stakeholders. I know nga children are excited to include themselves, diba? As long as you're given ample opportunities, you guys would join those activities. So yes, looking for those opportunities and joining them. That's already part of nation building. Ikaw, Ate Zor, Unsa ganito ang question? unsay ma-contribute nato as a youth? Okay. As a youth. As a youth. So of course, syempre, as a youth, dili pa man ta ing kadako ang opportunity to really participate. But ako speaking from a working age bracket. So kanag-work nako, I think I can contribute positively to the country or kung at least sa locally lang, the community and myself by working tarongly. kanang ga-work ka og tarong bitaw. Yeah, your work ethics, I think it's one way nga very essential as a tao nga imuhang prinsipyo pod sa usa nimo nga pagkatao. I think it's having good principle will lead you to doing exemplary or kanang exceptional nga mga work pod. I think for me working in CLB itself is kanang si ingon pa ni Ate Coco is a very positive contribution sa community na. Kay we do lobby, we help kanang lobbying or at least making laws locally, among mga volunteer lawyers and as well among lawyers. Legal aid. Yeah. We also conduct free legal aids which helps a lot of people nga naay Barangay problem. forum. Yeah, we also do barangay forums, legal literacy forum regarding child's right. So, I think as a working ni siya, age Part of bracket. the working class. Oo. As part of the working class, murag ka na, you can contribute positively to the community. Actually, dili raman nga nag-ingon nga advocacy work imuhang ginabuhat ka ikaw ray na positive contribution. I think it's another way. For example, kung working class ka, I think ikaw mismo nga nagbayad ka og tax. Yes, I think. Yeah, 'di ba? Nagbayad ka og tarong sa Correct. imuhang tax. You are contributing positively to Sa the country, community, yes. to the country. True. Kay kanang it helps. It helps. Kay dili makagios ang usa ka country or government kung walay money. Walay.
Yeah. So Magigikan sa mga tao. yeah, nga gikan pud sa mga tao nga ginahope unta nato mabalik pud sa mga tao ang services nga gina-offer sa government. True. 'Di ba? Sige, ikaw as students. As students. Oh, as okay. students naman Dili nga pa man area. katrabaho. So katong connected ra sa giingon ninyo ni Ate Coco and Ate Zar about sa CLB and sa CRA. So by simply participating sa mga activities sa CRA, we are already positively contributing sa atong country, no? And aside from that, kay dili pa man lagi katrabaho, invest more sa education. Kay I believe na if strong imong foundation sa education, then you will be a productive citizen of this country. And you need to be more intentional pud sa imong actions every day. That's it. So when you mean intentional, Ate Azumi, what do you mean by that? Ang kana ating intentional na word sa imong mga action kay that means na ang imong mga lihok for a greater cause. Imong mga Yes. lihok bigger than yourself. Dili lang para sa imuha kundi para sa Yes. ubang tao. Yes, very good, Ate Azumi. I do agree with that. Thank you, Ate Zar. Ikaw, Ate Ate Jade, how can you contribute positively to the community as a student? Di ba, nag-talk about mga taxes ganina. Yes. Then, I was study I am Mag-taxation ta? currently I am currently studying sa State U, which is the Tio Consolacion. So, di ba, government funded man na niya. Ang funds nga gikan sa government kay taxes sa mga tao. Yes. So, in that way nga magtarong kag eskwela, kumbaga wala na sayang tong taxes nga gipanghatag sa mga tao dito sa government nya nabalik ra sad sa mga tao ang ilang taxes nga gikan na sad nila. Aside from being a CRA sad, I am also a hope warrior kanang mental health awareness siya dito sa Consolacion. Aside from that, I'm also an advocate or volunteer sa CCBRP, which is Consolacion Community Drug Rehabilitation. Dito sa Consolacion rasad ko kay as what you have said ganina nga student pa ko, so limit pa akong scope nga akong ma-contribute sa nations, pero those gamay nga ako na contribute, I know for a fact nga dako sa to siya impact sa lain. Yes. So, actually for me, dili ra na little. Yes. Inyohang mga ginabuhat karon, I think, kay ang uban man good, they don't even think of that. Diba? Dili da sila makahon-ahon na og ingon ana nga mag-volunteer or mo appeal og organization. Yes. Kay sometimes dili sad ingon nga self-centered kay basin na lang sila laing priority good, diba? Pero I hope kanang atong mga suking tigpaminaw nga naminaw karon, especially nga mga youth, nga I think we set Ate Azumi and Ate Jade as an example. Kay dili man guro 7 times a week, very busy jud ta sa school, no? So Yes. pag I think gamay lang nga pag attend og seminars nga maka-learn ka og things and volunteering sa mga NGOs, especially sa CLB, charis. Og uban pa nga mga barangay activities, barangay initiated activities nga makatabang pod in general public. I think it's one way of contributing positively to the community. Kaya feeling ko as youth and children, dili pa man ta ingon na nakadako atong scope to really change the country, di ba? So I think it start with the community. And I also have to agree with Ate Azumi when she told us nga kanang ang gamay lang good nga pagtarong og eskwela. Oo, kay I think naay bag-o nga dili man siya trending, no, pero very hot take ni siya. Yeah, hot debate nga aha daw mo mas prefer ang diskarte ba or diploma. So I think it's very hot topic karon sa internet. So if I may ask Ate Azumi and Ate Jade, Ate Coco, what's your take on that? Because ako, I do believe nga at some extent na daghan jud ang tao nga naging successful because they are very madiskarte person. But as youth, kay gamay na lang yun ang dili man siguro gamay, no, pero I think mas daghan na ang percentage sa mga youth nga naga-believe nga kung madiskarte ra ko kaya ni nako and such. Pero how would you influence kay ingon pa ni Dr. Jose Rizal, di ba, ang kabataan kinabukasan ng bayan, and
I think he meant by that by education. Yes, ate. So I think how would you influence your kanang igkasi kabataan nga to really take education very seriously? Niya, una ate. Oo, sige, go. So, ako ate, kay if mamili jud ko, need jud ko mamili, kay I would go with diploma. Kay nagtarong biya jud ko og school ever since niya kanang I believe that it should be complementary, no? Nga dili ra ingon nga dapat na kay eskwelahan pero dapat na pud kay diskarte. It should be complementary jud, pero kato akong giingon ganiha, if strong gani imong foundation sa education, feel ako everything would follow na. Kung urgent akong take ate. And okay, go na. Yes, okay na to ate. Sige, okay na daw siya. Ikaw, Jade. Ako am good kay diploma jud ko ever since kay I do believe nga ang diploma kay wala expiration date. So kung ikaw diskarte ra ka permente nya ang diskarte naram na ko in the short term ram ng diskarte ang diploma kay long term ra na, pero as what Azumi said nga complementary sad na parehas na ko nagtarong ko eskwela nya nasa ko diskarte nga unsaon ako pagkuha og allowance ba. So mao to, nag-work no? pud ka, right? Working student as what So you yeah, so I think nakuha na nako inyong points nga it goes both ways. Diskarte and diploma. Only that dili pud guro na to ma-invalidate pud no ang uban nga dili ka they don't have the proper access to education. That's why we have to kanang give force pa sa government to fix our education system. Yes. Huwag kayong matakot sa mga matatalinong botante. Yes. Bigyan niyo True. ng tamang access sa True, edukasyon education. ang kabataan. Sige, napay question nga ganahan ninyo i-ask ni Ate Coco or Muad ko atong about sa diskarte ug diploma ate. sige, go, di pa siya human. Last na ni, as youth, kay need gyud nato encourage pud atong co-youth or ang mga kabataan nga mas manghud pa nato nga mag-focus jud sa ilang eskwela, kay as CRA, as under sa CLB ate, kay bawal ba sa ato ang child labor. So unsa man if dili sila maskwela, edi ang ilang laing option kay manarbaho. Nya minor pa sila. So kana as much as possible mas mo invest gyud ta sa education more. Yes. So mo agree ko ana pod Ate Azumi. So naghisgot man ta pod no nga I think it's one way connecting lang ni sa past no nga education. Kay actually, do you think Jose Rizal would kanang think of independence if wala siya knowledge kung gilapat-lapatan na di ay ang ato ang right? Wow, very deep gilapat-lapatan. Pero kanang ko ana di ay ang ato ang right? Gitamakan na di ay ato ang right. So do you think Jose Rizal would be able to think that way if wala siya read from books nga, uy, dili naman di ay sakto ilahang gibuhat. Uy, kuan naman, labag naman di ay niya sa human rights, di ba? So I think, yeah, it goes both ways. Nga, need og diskarte and need og diploma, especially to the youth. Sige. By the way, speaking of Independence Day, nagunsa mo pag Independence Day, guys? Ate Coco. Pag Independence Day kay me and Zara celebrated Ay, together. Kamu dito? Kami nag-uban. We went to our friend, shout out Tommy. We went to our friend Tommy's house. We celebrated Independence Day. We listened to some OPM and talked about a few issues concerning us and also issues surrounding the Philippine society. We also did karaoke. Right now. We did karaoke. Wow, with OPM songs. With OPM Yeah. songs. Yes. OPM. Ikaw, Ate Jade, nagunsa kapag Independence Day? Nag-participate man ko dito sa City of Consolacion silang flag raising. Appeal man to Independence Day kung saan nila pag-celebrate ang Independence Day by flag raising. So, kana di ay no, mga activities during Independence Day. Oo, mga flag raising. Retreat. Sa retreat. Ay, retreat. Nagparade. Parade, no? Katong sa Consolacion, nakita na ko sa FB page sa Consolacion, nag-parade sila from With the flags and Yes. everything. Parade yun na actually before the pandemic. Na-joy parade, pero I think Yes. after Kemarag na kaan gamay. by health. Sige, ikaw, Ate Azumi. Nagkuan ko nagunsa ka? ate, nag-jogging ko ato kay Independence man. So, mudagan, naka-free naman kay mudagan. And I was with my... Nagdala kag flag? Wala. Grabe. You were with your... I was with my special friend, Special friend? Special... special other. Okay.
Significant Significant other. other. Okay. Akong significant Nagtanong other akong kasi mama. Coco Raman. Hi, Hi, tita! ma. Si Donessa. So, oo, ana good. So, I think, no, at least in our own little ways, nakag-celebrate ta og independence. Dili ra kay gi kuan lang nga holiday or But double pay. we also posted on our stories kanang pictures of Philippine flag. Yeah! Oo. Add to story. Also what we Yeah. do. Oo. I Diba? think, yeah, oo. Kanang kuan siya nga activity nga murag ma-remember nimo nga, nakalaya din eh. Not just by thinking nga it's a holiday, nga walay Yes. trabaho or Walay it's a trabaho. double pay. Oh, I think it's thinking deeply nga it's more than a holiday, it's more than a double pay day sa katong mga nanrabaho pag June 12 pod. I think dapat napay tumong na ay deeper deeper sense of celebrating on June 12, and that is our Independence Day. Sige. Araw ng kalayaan. So, yeah, Araw ng Kalayaan. Palayain, Charis. Pinapalaya na Anyway, kita. Mag-move on. anyways, nakoy gamay nga games. Dere. Okay, syempre. Batulata? Ha? Batulata? Dili. Ay, dili ra. Dili kaya og tumbalata diri. So kay naghisgot man tano, actually karon na-realize sad na ako nga mostly sa ato ang gikuan kay nag-speak ta og English to Kinso? kay ikaw. Dili nag-speak tag English mostly to express ourselves. Mao ako na awaron. Kanang mao akong napansin. Bantayan. Oo, nabantayan. Kanang nakoy gamay nga Filipino words. I will say it and you will tell me what does it mean. In English. No. Dili. In Tagalog or Bisaya? Yeah, in Tagalog or in Bisaya. Actually, Tagalog words ni siya. You have to tell me the price. Price is a kiss from me. Huh? Sige. First, maharlika. What does maharlika means? Monarchy. Ha? Bisaya man. Ha? Monarchy in English na maharlika kay kana royalty or Encantadilla. Encantadilla. maharlika kanang sana awa. Maharlika means nga parehas anang sa UK or United Kingdom. mga Royals. Royals. Royal, yeah. Sakto. It shows your... Walay Sprite. Haha, funny. Sige, next word is timpi. Nagpugong. Nagpugong. Endure. It endure. Nagtimpi. Nagtitimpi Nagluom. ako sa Nagluom. nagluom. Nagkimkim. Wow, that's very deep. Sige, next word is pagsamo. Yearning? Ha? Yearning. Yearning. Pagsamo Pagsamo by or- itinerary. Appeal. Request. English lagi na. Pagsamo. Lagi. Oh, yeah. No, nami kanta no pagsamo. pagsamo. By I like that. itinerary. Sample Yeah. daw si Jay. Sige daw, Jay. Next is yugto. Chapter. Yeah, Yes, chapter. very good. Wow, bagong yugto. Okay, last word. Dalisay. Cardo. Peaches. Natagya po. Another term ba siya sa taliwasay? What? Ang nasa kong kodigo kay pure. Ba? Dalisay, pure. Ano sa Bisaya sa pure di ay? Pure gold. Puro man sa nang. Ha? Puro man sa nang. Puro. Tagalog, diba? Oo, puro. Puro. Dalisay. Dili, Cardo. Sa tuloy. Si Gino. Cardo. Sige. So, unya na inyong prize. Ilista sa ninyo. Ako sa ibalik ang microphone ni Ate Jade. Ate Jade, take it away. Daghang salamat kaninyo labi na ka Ati Zara o kang Ati Coco. Atong napaminaw unsa ang Independence Day ngano dapat kabalutaan ni isip usa ka kabatan-unan and unsa ni kaimportante ngano need ni nato recognize as a call to action to preserve and cultivate the characteristics of being a Filipino and be an asset to our country. Hinaot unta kitang tanan maging usa ka child's right advocate bisan unsa pa kita kabata o katiguang. Kaingon pa ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nagtuo labi na ang Children's Legal Bureau na nindot ang pag-nurture sa bata
and gitagaan siya og saktong na pag-atiman og oportunidad kay na siya bright future ahead, and she or he will be a great help of our nation's future. Help. So, hapit naman mahuman ang atong oras ug sa katapusan, kitang mga kabatanunan mo padayon unta sa pag-advocate sa kaayuhan sa kabataan ug labi na ang ilang mga katungod. Every child has the right to live, right to be protected, right to develop, and right to participate. Again, happy Independence Day. Mabuhay kitang mga Pilipino. Basta Yay, natay mga mabuhay. greetings and shout out dira sa atong hotline and FB page. Sa pagkakaroon, no, at Zumi, usara ato ang nag-comment si Ma'am Stella. Hi, Ma'am Ma'am Stella, we miss you. And natay 5 viewers. Hello. Thank you for ever watching. supportive. Come on, amoy ganahan i-shout out Ate Coco, Ate Jade, Coco. Ate Zumi. Nakiigana na i-shout out akong parents. They just celebrated their 30th anniversary together Yay, last congrats. June 16. So shout out to them, Edward and Jiffy. Oh. Happy anniversary, Tita and Tito. Jade. Shout out to Shane Tiffany Pozon og ni Kyla Frost. Congratulations on becoming one of the officers of English Club. Mabuhay kayo ng hanggat Yay. gusto nyo. Congrats. Ikaw, Ate Azumi. Thank you, Lord. First, si Lord ang gi-shout out. Thank you, Jesus. Shout out ko sa akong mama. Feel ako nag-watch siya. Mama Donesa Levita. Maura. And my family. Yung special person. Hi, Kay. Hi! Oh. Sige, ako ganahan na ko i-shout out. Ako ang friend, Engineer Shinaville Putot for celebrating her Shout out birthday niya yesterday. gahapon, yeah. Happy birthday. Happy birthday, Engineer. Happy birthday, Engineer. And also as well, would like to shout out my family, of course. Hi, Papa. And my Lola. Hi, Nana. And of course, kung akong i-plug pod, ang statement, CLB statement shirts, price starts at 299 pesos. Kindly do check our page for the designs of our shirts. We also have a new shirt coming up in celebration of World Day Against Trafficking. Trafficking. We will be posting the design maybe this week on June 30. So please look out for that. Tig 299 na po na siya. And Sige. the proceeds will go to our Children's Legal Defense Fund. Yeah. And of course, kung natin cases on child abuse and human trafficking, kindly do report it to us. Our hotline is 255-8016. Pwede po mo ato sa among opisina, number 10 Queens Road, Cebu City, at bangran ni siya sa Burger Joint and likod sa Iglesia ni Cristo sa Mango Dapit. Pwede po mo adto sa amo ang office sa Negros kung layo mo diri sa Cebu City, na ami office sa Negros, 4th floor, West Portal, Siliman Compound, Dumaguete City. Hinaot? Hinaot unta nga dunay mga nakatunan ang atong mga tigpaminaw sa atong episode. Og diri lang ta kutob ni ning atong programa. Ako di ay si Jade Ashley Morales sa CRA from Barangay Tugbangan. Magkita-kita na usab kita sa atong paboritong child-friendly nga programa diri sa Sugbo karong sunod nga Domingo sa buntag. Ang Kabataan Karon. Ako di ay balik si Marian Zara, ang project staff sa KKS Project sa Children's Legal Bureau. Ako usab si Ninia Azumi Libita usa ka CRA gikan sa Barangay Tugbungan. Ako si Coco, Kopolsi from G. Baltazar, ang Advocacy Officer sa Children's Legal Bureau. Happy Independence Day! Mabuhay ang Pilipinas. Inyong nabati ang tulumanot, ang Kabataan Karon. Hantod sa sunod higayon, ang Kabataan Karon. Alas 4 na. May mga lalagyan ba kayong naimbakan ng tubig? Itaob ito para maiwasan ang dengue. Ang mga lamok ay maaaring mangitlog sa tubig. Siguraduhin itaob ang mga lalagyan na may lamang tubig para maiwasan ang pangingitlog ng lamok. Tandaan, kalinisan ang solusyon para maiwasan ang dengue. RPN Radio Philippines Network. DZRL Hatak. DZKI Iriga.